Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwah fillah, azanallahu wa iyyakum, sahabat tadabbur Quran dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah berada pada pertemuan keempat yang insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita bersama guru kita tercinta, yakni Dr. Ahmad Muhammad At-Tuhi, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kaifa haluka ya Doktor? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ikhwafillah azanallah wa iyyakum. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ta'lim dan pembelajaran kita bersama guru kita tercinta, dan kita akan sedikit mengupas lebih dalam tentang makna dari syaitan. Akan tetapi sebelum kita memulai membahas tentang syaitan, kita tentunya akan bertanya kepada guru kita, kenapa setiap muslim wajib mempelajari bahasa Arab dan kenapa mentadabburi Al-Quran itu harus melalui bahasa Arab. Hadza huwa soal al-awwal bidayatan. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. بداية نرحب بالمشاركين معنا. Pertama-tama selamat datang kepada para peserta pembelajar yang telah bergabung bersama kami. ونذكر الجميع Dan kami juga mengingatkan kepada semuanya أننا في شهر شعبان. bahwasanya sekarang kita ini berada pada bulan Sya'ban, وشهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله. yang mana bulan Sya'ban ini merupakan bulan ditutupnya amal dan diangkatnya amal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala. أنت حينما تتعلم العلم في شهر شعبان Ketika Anda mempelajari ilmu di bulan Sya'ban ini, أرجو أن تكون النية لكلنا أننا نتعلم فهم وتدبر القرآن حتى ترفع أعمالنا إلى الله بهذه العبادة الصحيحة. maka kami berharap bahwa ketika kita mempelajari tadabbur dan memahami Al-Quran pada saat ini dengan niat agar amal kita, pembelajaran kita ini dicatat dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. وكذلك نحن نستعد لشهر رمضان. Maka dari itu kita juga bersiap-siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. وهو شهر القرآن. Yang mana bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. فيجب أن ندخل رمضان بكل قوة. Maka kita harus mempersiapkan dan memasuki bulan Ramadan dengan segenap kekuatan kita. لذلك هذا التعليم وهذه المحاضرات Maka dari itu ta'lim dan kajian ini الغرض منها أنها تهيئ قلبك وعقلك حتى تكون عبدا لله في رمضان. tujuannya adalah untuk memotivasi hati kita dan akal kita untuk menghadap bulan Ramadan. فيغفر الله لك Sehingga Allah mengampuni dosa kita ويجعلك من أهل الفردوس الأعلى. dan juga menjadikan kita penghuni surga Firdaus tertinggi. هيا بنا إلى الفردوس الأعلى. Mari menuju surga Firdaus tertinggi. الله أكبر. Allahu Akbar. ما شاء الله. طيب بالنسبة إلى سؤالك، لا يمكن قاعدة، احفظوا أيها المسلمون هذه القاعدة. Apakah wahai umat muslim satu kaidah ini? لا يمكن أبدا أن نفهم القرآن أو نستفيد من القرآن إلا من خلال اللغة العربية. Tidak mungkin kita bisa memahami atau mengambil faedah dari Al-Quran kecuali melalui bahasa Arab. ولذلك نحن في هذه المحاضرات نتعلم كيف نفهم ونتدبر القرآن الكريم.
Maka dari itu, kita dalam ta'lim ini akan mempelajari bagaimana caranya kita memahami dan juga mentadabburi Al-Quran Al-Karim. وكيف نتعلم اللغة العربية من القرآن الكريم. Dan bagaimana kita mempelajari bahasa Arab langsung dari Al-Quran. ولذلك في هذه المحاضرة سيجد التجار والأغنياء وأصحاب المال وأصحاب التجارة مفاجأة كبيرة لهم في هذه المحاضرة. Maka dari itu dalam kajian sesi kali ini, orang-orang kaya, orang-orang yang suka berdagang, berbisnis, akan merasakan suatu hal yang berbeda dari kajian ini. أيوة، لأننا سنأخذ صورة الناس في هذه المحاضرة إن شاء الله. Karena kita akan menjelaskan atau mengambil surat An-Nas dalam kajian ini. طيب هيا بنا نبدأ في محاضرة اليوم. Maka dari itu, mari kita memulai kajian kali ini, علاقة اللغة العربية بالقرآن الكريم. yaitu dengan pertanyaan apa hubungan antara bahasa Arab dengan Al-Quran. الشيطان. Syaitan هو العدو الأول لك أيها الإنسان. Syaitan merupakan musuh pertama bagi kita sebagai umat manusia. كيف يوسوس لك؟ Bagaimana caranya dia berbisik kepada kita? كيف يبعدك عن الله؟ Bagaimana dia menjauhkan kita dari Allah? كيف يشغلك بالدنيا عن الآخرة؟ Dan juga menyibukkan kita kepada dunia daripada kepada akhirat. كيف يشغلك بالمال والتفكير في المال عن التفكير في الفردوس الأعلى؟ Dan juga menyibukkan kita untuk selalu berpikir tentang harta dan harta terus-menerus, dan menyibukkan kita daripada kita memikirkan akhirat. كيف يشجعنا على فعل المعاصي والذنوب؟ Bagaimana dia mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan dan juga dosa. نحن نريد أن نفهم كل هذا حتى لا نسمع لهذا الشيطان. Kita ingin memahami semua hal tersebut agar kita tidak mendengarkan bisikan syaitan. من هو الشيطان؟ Siapa itu syaitan? كيف يوسوس لنا؟ Bagaimana caranya dia bisa berbisik kepada kita? كل هذه الأسئلة من أي علم نجيب عنها؟ Semua pertanyaan ini kita bisa menjawabnya dengan ilmu apa? من اللغة العربية. Yaitu dengan ilmu bahasa Arab. ولذلك اللغة العربية ضرورية لكل مسلم ومسلمة. Maka dari itu mempelajari bahasa Arab merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. نحن الآن سندرس كلمة الشيطان من خلال اللغة العربية. Sekarang kita akan mempelajari kata syaitan melalui bahasa Arab. عندنا في اللغة العربية علم يسمى علم المعاجم. Di dalam bahasa Arab ada yang dinamakan dengan ilmu al-ma'ajim. وعلم الأصوات. Ada juga ilmu al-aswat. وعلم الصرف. Ada namanya juga ilmu saraf. وعلم النحو. Dan juga ilmu nahw. الآن سندرس كلمة الشيطان من خلال هذه العلوم الأربعة. Dan sekarang kita akan mempelajari kata syaitan dengan menggunakan 4 ilmu ini. طيب نبدأ بعلم المعاجم. Sekarang kita akan memulai dengan ilmu ma'ajim. ما معنى علم المعاجم؟ Apa itu ilmu ma'ajim? مثال. Sebagai contoh, أنا أريد الآن أعرف ما معنى كلمة شيطان. sekarang kita ingin mengetahui apa makna dari kata syaitan ini. من أين أعرف؟ Dari mana kita bisa mengetahui hal من tersebut? علم المعاجم هذا. Yaitu melalui ilmu ma'ajim ini. وعلم المعاجم هو علم التفسير. Ilmu ma'ajim ini disebut juga ilmu tafsir. يعني علم التفسير الذي كتب التفسير هذه هي مأخوذة من علم المعاجم. Yaitu setiap kitab tafsir yang ada itu mengambil dari ilmu al-ma'ajim. ووظيفة المفسر أن يكون على دراية بعلوم المعاجم. Dan tugas seorang mufassir itu untuk menguasai ilmu ma'ajim. طيب في علم المعاجم ما معنى كلمة شيطان؟ Dalam ilmu ma'ajim, apa itu makna kata syaitan? قلنا كلمة شيطان هو الممتلئ بالشر الذي يريدك أن تكون في النار والعياذ بالله. Jadi kata syaitan itu yang dipenuhi dengan keburukan yang menginginkan Anda menjadi penduduk neraka. طيب ما هي وظيفة هذا الشيطان؟ Apa tugas syaitan ini?
تعالوا بنا نرى وظيفة الشيطان من خلال علم الأصوات. Mari kita telisik tugas dan fungsi syaitan menggunakan ilmu ma'ajim, علم الأصوات. yaitu ilmu al-aswat. وعلم الأصوات هذا يدرس الحروف وصفات الحروف. Ilmu aswat ini mempelajari tentang huruf dan sifat-sifatnya. انظروا الآن لكلمة الشيطان. Sekarang perhatikan ada kata syaitan. ما هي حروفها؟ Terdiri dari berapa huruf syaitan ini? اقرأ. Ada syaitan itu terdiri dari 5 huruf. Ada huruf shin, ها ya, ها ta, ها alif, ها. dan nun. ممتاز. نكرر مرة ثانية. ما هي حروف كلمة الشيطان؟ Shin, ها ya, ها ta, أيوة. alif, dan nun. هنا سؤال مهم جدا. Dari sini ada pertanyaan yang sangat وهنا penting. نفهم لماذا الشيطان اسمه شيطان. Dan dari sini pula kita akan memahami kenapa syaitan dinamai dengan syaitan. خذوا هذه المفاجأة. Silahkan. لابد أن يكون هذا الشيطان اسمه الشيطان. هذا واجب. Syaitan ini namanya wajib, harus syaitan. لماذا؟ Kenapa? لأنه لابد أن اسمه يتكون من هذه الحروف دون غيرها. Maknanya nama syaitan ini harus tersusun dari huruf-huruf ini. فكل حرف في اللغة العربية له معنى. Dan setiap huruf dari bahasa Arab memiliki makna tersendiri. طيب الآن تعالوا بنا ننظر إلى معنى كلمة الشين والياء والطاء والألف والنون. Sekarang kita akan menelisik setiap makna dari huruf shin, ya, ta, alif, dan nun. تفضل. Baik. أرجو منكم أن تنتبهوا جيدا. أرجو أن تنتبهوا جيدا. Baik. Silahkan untuk diperhatikan dengan baik. Kita akan sedikit membahas tentang huruf per huruf dari makna kata syaitan ini. انظروا الآن. تفضل اقرأ. Yang pertama, huruf shin. Huruf shin ini mempunyai sifat tafasyi yang artinya penyebaran, di mana udara mengalir dengan kuat hingga memenuhi rongga mulut. Yaitu ketika kita melafalkan huruf shin, sya, itu ada udara mengalir dengan kuat hingga memenuhi rongga mulut kita. Dari sini kita dapat memahami hubungan antara sifat huruf shin dengan makna yang terkandung di dalamnya, serta mengapa huruf shin harus menjadi bagian dari kata syaitan. يبقى لماذا حرف شيء حرف الشين؟ لماذا حرف الشين؟ Kenapa huruf shin itu ada di kata syaitan? ماذا لأجل أن يفعل ماذا؟ اقرأ. Untuk apa? Selanjutnya. اقرأ. Sebagaimana sifat tafasyi pada huruf shin yaitu menyebar, memungkinkan udara mengalir dengan kuat dan memenuhi rongga mulut, demikian pula bisikan syaitan. Ia akan menyebar dengan kuat ke dalam dada manusia, yaitu memenuhi setiap sudut dan celah sedikit sekecil apapun di dalam hati dan jiwa orang yang digoda olehnya. Itu makna dari kata shin, huruf shin yang mempunyai sifat yaitu apa? Mempunyai sifat yang mana udara mengalir dengan kuat sehingga memenuhi rongga mulut. Begitupun dengan sifat syaitan, yaitu mendorong manusia kepada keburukan sehingga tidak menyisakan secelah apapun untuk manusia berbuat kebaikan. Inilah yang dinamakan makna shin, huruf shin dari kata syaitan. قول بقى أكمل كل الحروف. أكمل. Baik. Dan kemudian huruf shin dalam kata syaitan ini berharokat fathah, yang mana ini menunjukkan bahwasannya syaitan menjadi kunci dari setiap keburukan. Syaitan ini menjadi kunci dari setiap keburukan, kejahatan, kebatilan, dan lain-lainnya. Nah, sehingga dapat dipahami bahwasanya huruf shin di sini wajib ada pada kata syaitan. Nah, kemudian kita masuk ke huruf yang selanjutnya, yaitu huruf ya. Kenapa huruf ya ini berharakat sukun atau mati? Dan huruf ya ini mempunyai sifat lin, yang mana maknanya adalah lembut dan halus. Dan ini selaras dengan tugasnya syaitan,
apa tugasnya atau apa kelakuan syaitan ini? Yaitu setan menggunakan tipu daya yang halus dan licik untuk menyesatkan manusia, terutama mereka yang memiliki jiwa yang lemah dan juga mudah tergoda dengan dunia dan syahwat. كمل باقي الحروف كلها. Selanjutnya ada huruf ta. Nah, kenapa setelah huruf ya ini ada huruf ta? Karena ketika syaitan tidak berhasil dengan kehalusan bisikannya, dengan kelicikannya, tidak berhasil untuk menggoda manusia terjerumus kepada keburukan, maka dia akan mendorong manusia dengan sifat ta. Yang mana ta ini, huruf ta ini mempunyai sifat syiddah. Apa itu sifat syiddah? Kita akan melihat bahwasanya sifat syiddah ini tekanan yang kuat. Kemudian ada sifat isti'ala. Isti'ala itu adalah meninggi, menguasai dan juga mendominasi. Dan kemudian sifat yang terakhir adalah itbaq, yaitu menutup. Sehingga dengan sifat ta ini, sifat huruf ta ini, syaitan akan menekan, mengendalikan, mendominasi manusia dengan kuat sehingga mendorong mereka terjerumus ke dalam keburukan, yang mana keburukan ini akan menyebabkannya terperosok ke dalam api neraka jahanam, wal'iyazubillah. Dan selanjutnya setelah huruf ta, di sini kita mengetahui ada huruf mad, yaitu huruf alif. Alif. Huruf alif ini berfungsi untuk mad, yaitu memperpanjang bacaan. Yang mana sifat ini pun selaras dengan sifat syaitan. Dia ingin memperpanjang pengaruhnya kepada manusia, terus mendorongnya kepada keburukan, sehingga manusia terperosok ke dalam api neraka jahanam dengan kemaksiatan yang diperpanjang dan didominasi oleh syaitan. Dan yang terakhir, huruf nun. Yang terakhir, huruf nun. Huruf nun ini mempunyai sifat wasatiyah, yaitu sifat pertengahan. Apa yang dimaksud dengan sifat pertengahan ini? Dan apa kaitannya dengan syaitan? Kaitannya yaitu semua hal yang sudah jelas dan nampak dijelaskan oleh Islam, oleh agama kita, oleh Nabi Muhammad, semuanya tiba-tiba menjadi abu-abu di hadapan umat manusia. Yang hak seakan-akan menjadi yang batil, begitupun sebaliknya. Yang benar dijadikan salah. Sehingga dengan hal ini manusia tidak tahu batasan yang jelas terhadap agamanya dan menabrak rambu-rambu yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Dan semuanya menjadi samar yang pada akhirnya menjerumuskan manusia kepada su'ul khotimah dan menjadi penduduk api neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Itulah ringkasan pembahasan tentang makna kata syaitan berdasarkan ilmu aswat, yaitu berdasarkan huruf-huruf dari setiap kata yang ada pada kata syaitan ini. Barakallahu fikum. يبقى هذا مهم جدا. Ini penting sekali kita pelajari. بدون اللغة العربية لن نفهم من هو الشيطان. Tanpa adanya bahasa Arab, kita tidak mungkin memahami siapa itu syaitan. إذا نحن استخدمنا الآن اللغة العربية في فهم الشيطان. Maka dari itu sekarang kita menggunakan bahasa Arab untuk mengetahui siapa itu syaitan. يبقى فهمنا من هو الشيطان من خلال علم المعاجم. Sekarang kita sudah memahami siapa itu syaitan dengan menggunakan ilmu al-ma'ajim. احفظوا معي علم الشيطان من خلال علم المعاجم هو syaitan ketika dipahami menggunakan ilmu ma'ajim adalah هو الممتلئ بالشر, yaitu yang dipenuhi dengan keburukan. كله شر. Segala hal tentangnya adalah keburukan. ويريدك أن تكون في جهنم. Dan dia menginginkan Anda menjadi penduduk neraka jahanam. طيب كيف يوسوس لك؟ Kemudian bagaimana caranya dia berbisik kepada Anda? نعرف من خلال علم الأصوات. Kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan ilmu al-aswat. من خلال حرف الشين والياء والطاء والألف والنون. Yaitu dengan mengetahui sifat-sifat huruf shin, ya, ta, alif dan nun. طيب هناك علم يسمى علم الصرف. Kemudian ada juga ilmu dalam bahasa Arab yang dinamakan ilmu sarf. كيف ندرس كلمة الشيطان من خلال علم الصرف؟ Bagaimana kita bisa mempelajari kata syaitan dengan menggunakan ilmu sarf ini? لابد هنا
أن ننظر في صورة الناس. Nah, dari sini kita harus memperhatikan surat An-Nas. لو سمحت ائت لنا بصورة Surat الناس. An-Nas. انظروا جميعا الآن في صورة الناس. ماشي. Silahkan dilihat surat An-Nas yang ada di hadapan Anda semua. سنجد أن الشيطان صفته يوسوس. Nah, kita akan mendapati bahwasanya sifat syaitan ini diantaranya adalah yuwaswis. طيب انظروا في كلمة يوسوس هذه. Silahkan perhatikan kata yuwaswis ini. سنجد أنها كلمة تتكون من الفعل المضارع. Kita akan mendapati bahwa yuwaswis ini dia merupakan kata fi'il atau kata kerja fi'il mudhari', kata kerja. والفعل المضارع ماذا يفيد؟ Dan fi'il mudhari' ini, kata kerja mudhari' ini untuk apa fungsinya? يفيد الاستمرارية والتجدد. Fungsinya untuk melakukan hal yang berkesinambungan dan juga diperbaharui. إذن الشيطان دائم الوسوسة. Maka dari itu syaitan akan selalu berbisik. هو لا يتوقف عن الوسوسة. Dia tidak akan pernah berhenti untuk membisikkan kepada في الصباح والمساء. Mau itu pagi atau sore malam. لكل العالم. Di setiap penjuru dunia. إذن أنت أيها الإنسان دائما في خطر من وسوسة الشيطان. Maka dari itu Anda senantiasa selalu dalam bahaya bisikan syaitan. طب كذلك الفعل يوسوس هذا نسميه مضاعف رباعي. Dan juga fi'il atau kata kerja mudhari ini kita namakan sebagai fi'il mudha'af yang berulang. ما معنى مضاعف رباعي؟ Apa makna mudha'af rubai ini? انظروا كلمات يوسوس عبارة عن وس 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 وس. Nah, coba diperhatikan katanya itu berulang antara waw dan sin. Was, was. الواو والسين. الواو تكرار وس 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 وس. Nah, jadi ada pengulangan huruf di sini, yaitu huruf waw dan sin. Was, was. فهو يوسوس دائما. Dan dia selalu berbisik, yuwaswis. طب وحرف الواو والسين Huruf waw dan sin ini مطابقة تماما لحروف كلمة الشيطان. sangat selaras dengan kata huruf-huruf yang ada pada kata syaitan. فهي تأتي للخفاء. Itu dia datang untuk bersembunyi. والهمس. Dan juga berbisik dengan halus. والخبث. Dan juga bersembunyi. والمكر. Dan juga melakukan makar. هذا مهم جدا. Ini penting sekali. إذن من خلال علم الصرف عرفنا أن الشيطان لا يتوقف لك عن الوسوسة. Nah, dengan ilmu sharaf ini kita mengetahui bahwasanya syaitan tidak akan berhenti untuk berbisik kepada kita. طيب الآن ندخل في علم النحو. Sekarang kita akan masuk ke ilmu nahwu. سورة الناس لو سمحت. انظروا في سورة الناس. Silahkan perhatikan surat An-Nas ini. انظروا جيدا. Perhatikan dengan baik, dengan seksama. الله يقول إيه؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس هو. يبقى علم النحو الذي يوسوس هو. Di ilmu nahwu itu allazi yuwaswisu huwa. هو هذا ضمير نحن نقدره. من الذي يوسوس؟ هو الشيطان. Huwa itu adalah kata ganti yang tersembunyi dalam kata kerja yuwaswis ini. Siapa dia? Dia itu syaitan. طيب علم النحو الذي ما قال شر الوسواس الخناس الموسوس. لا. Allah tidak bilang al-muwaswis, tapi Allah pakai kata allazi yuwaswisu. لماذا الذي؟ Kenapa ada kata allazi? هذا هو علم النحو. Inilah yang dinamakan dengan ilmu nahwu. الذي هذا نسميه نحن في علم النحو اسم موصول. Allazi ini kita namakan dalam ilmu nahwu sebagai kata penghubung. طب لماذا الله يقول الذي يوسوس؟ Kenapa Allah menggunakan kata allazi waswisu?
نفهم هنا كيف يوسوس لك الشيطان. Dari sini kita dapat memahami bagaimana caranya syaitan berbisik kepada kita. اسمعوا هذا الكلام مهم جدا. Perhatikan kalam ini dengan seksama. كيف يوسوس لك الشيطان؟ Bagaimana caranya syaitan berbisik kepada Anda? الشيطان حتى يوسوس لك لابد أن يكون مثل هذا الهاتف. لو سمحت. Syaitan agar bisa berbisik kepada Anda, dia harus seperti handphone ini. انظروا لهذا الهاتف. Perhatikan handphone ini. هذا الهاتف انظروا له جيدا. ستجد أن هذا الهاتف حتى أنت تتصل بالواي فاي، يعني أنت تريد مثلا تتصل بالواي فاي. Handphone ini ketika Anda ingin terhubung kepada wifi, jaringan wifi, تريد تكلم مثلا صديق لك من خلال هذا الهاتف. Anda ingin menghubungi teman Anda dengan menggunakan handphone. كيف؟ Bagaimana caranya? لابد أن يكون في اتصال، communication، اتصال. Harus ada penghubung. Harus ada yang menghubungkan. صح؟ ولذلك تقول هل هاتفك متصل أم لا؟ Nah, makanya kita sering bilang, apakah handphonenya ada penghubung jaringan atau tidak? إذا هذا الهاتف متصل بالواي فاي سيتصل. Kalau handphone ini terhubung dengan jaringan wifi, maka bisa menelpon. هكذا الشيطان. Seperti inilah syaitan. إذا كلمة الذي Maka dari itu, kata allazi في اللغة العربية معناها لابد حتى يوسوس لك الشيطان أن يتصل بك أولا. di dalam bahasa Arab, ketika menggunakan kata allazi, yaitu kata penghubung, syaitan kalau mau berbisik kepada Anda harus terhubung dahulu dengan Anda. لماذا؟ Kenapa? لأن الشيطان خارج الإنسان ليس داخل الإنسان. Karena syaitan itu di luar manusia, bukan di dalam manusia. حينما يوسوس لك الشيطان، اسمعوا هذه الجملة خطيرة جدا. Ketika syaitan berbisik kepada Anda, حينما يوسوس لك الشيطان هو ماذا يفعل الآن؟ apa yang dia lakukan kepada Anda? يريد أن يدخل بداخلك أيها الإنسان. Ketika dia ingin terhubung dengan Anda, dia ingin masuk ke dalam diri Anda. ولكن لا يدخل بذاته. Akan tetapi bukan dirinya yang masuk. إذن كيف يدخل الشيطان داخل الإنسان؟ Bagaimana? Maksudnya apa? Dia masuk ke dalam diri seseorang. الآن سنفهم. Sekarang kita akan memahami. ولأجل هذا نحن نتعلم علم خطير ومهم اسمه علم الفهم. Maka dari itu sekarang kita akan mempelajari ilmu yang sangat penting yang namanya adalah ilmu pemahaman. كثير من المسلمين يعلمون الشيطان. Banyak umat muslim itu yang mengetahui syaitan. لكن لا يفهمون من هو الشيطان. Akan tetapi tidak memahami dengan betul siapa itu syaitan. ولا يفهمون كيف يوسوس لهم الشيطان. Dan tidak juga memahami bagaimana caranya syaitan berbisik kepadanya. لماذا؟ Kenapa? لأنهم لا يفهمون القرآن. Karena mereka tidak memahami Al-Quran. لذلك في هذه المحاضرات وهذا التعلم Maka dari itu dalam kajian dan ta'allum kali ini أشرح لكم من خلال اللغة العربية من هو الشيطان وكيف يوسوس لك الشيطان. kami akan menjelaskan dengan menggunakan bahasa Arab siapa itu syaitan dan bagaimana caranya syaitan berbisik kepada Anda. عرفنا أن الشيطان يوسوس. Kita sudah mengetahui bahwa syaitan senantiasa berbisik. ولماذا يوسوس؟ Dan kenapa dia berbisik? لتكون في جهنم. Agar Anda menjadi penghuni jahannam. لتبتعد عن الله. Agar Anda menjauh dari Allah. لكي لا تفهم القرآن. Agar Anda tidak memahami Al-Quran. لتموت على عبادة المال والدنيا. Agar Anda meninggal dalam menghamba kepada dunia dan harta. هذه هي خطة الشيطان. Inilah langkah dan rencana syaitan. الآن كيف يوسوس لك الشيطان؟ Sekarang bagaimana syaitan berbisik kepada Anda? قلنا لابد أن يتصل الذي اسم موصول لابد أن يتصل بك أولا. Dia harus terhubung dengan Anda terlebih dahulu sebagaimana yang disyaratkan Al-Quran allazi yang menjadi kata penghubung di sana. السؤال المهم الآن كيف يتصل الشيطان بالإنسان؟ Pertanyaannya, bagaimana caranya syaitan terhubung kepada manusia? هذا أهم سؤال تسمعه في حياتك. Ini adalah
pertanyaan yang paling penting yang kita dengar dalam kehidupan kita. ولولا اللغة العربية لما عرفنا الإجابة عن هذا السؤال. Kalau tidak ada bahasa Arab, kita tidak akan mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. نكرر السؤال: كيف يتصل الشيطان بالإنسان؟ Bagaimana syaitan bisa terhubung dengan manusia? دعونا الآن نفهم. Sekarang kita akan memahami. الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان شيء يسمى النفس. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalam diri manusia ini yang dinamakan sebagai an-nafs, jiwa. النفس. بل الإنسان على نفسه بصيرة. Sebagaimana dalam firman Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. إذن الإنسان كل إنسان إندونيسي أمريكي مصري أي إنسان عنده نفس. Setiap manusia, siapapun itu mempunyai nafs, jiwa. هذه النفس هناك نفس تقبل الفجور ونفس تقبل التقوى. Dan nafs ini ada yang menerima keburukan dan ada juga yang menerima ketakwaan atau kebaikan. انظروا في الآية الكريمة: ونفس وما قولوا معي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Di dalam Al-Quran disebutkan wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. يعني الإنسان عنده نفس، هذه النفس هناك نفس تقبل الفجور وهناك نفس تقبل التقوى. Jadi manusia itu mempunyai nafsu atau jiwa yang mana ada yang menerima keburukan, ada juga yang menerima kebaikan. ما هي المشكلة؟ Apa masalahnya? المشكلة أن الشيطان يفهم هذا ويعرف هذا. Masalahnya syaitan mengetahui hal ini dengan baik. يعني يفهم أن هذا الإنسان عنده نفس. Dia memahami bahwa manusia itu mempunyai nafsu. وهذه النفس تقبل الفجور والفساد والشر. Dan dorongan jiwa ini bisa menerima keburukan dan juga bisa menerima kebaikan. طيب السؤال المهم الآن: ما هي النفس؟ Pertanyaan pentingnya, apa itu an-nafs? لابد نفهم. Kita harus bisa memahami hal ini. النفس عبارة عن مشاعر وأفكار وأحاسيس. An-nafs itu ibaratkan مشاعر، perasaan, pemikiran, أحاسيس، perasaan, مشاعر. hal-hal yang kita rasakan. ما معنى مشاعر؟ Apa makna masyair? يعني شعور يأتيك. Yaitu perasaan-perasaan, prasangka-prasangka yang mendatangi kita. فكرة تأتيك. Dan juga pemikiran-pemikiran yang masuk ke dalam pikiran kita. مثال: Contohnya, شخص يستيقظ في الصباح seorang ketika bangun pagi hari, يقول لزوجتي أنا أشعر بالمرض. kemudian bilang kepada istrinya, saya merasa sakit. السؤال: ما هذا؟ Pertanyaannya, هل هو مريض؟ apakah dia itu sakit? لا. Tidak. قد تكون هذه وسوسة من الشيطان له. Ini bisa jadi adalah bisikan syaitan kepadanya. فيجعله الشيطان في هذا اليوم عنده كسل. Yang mana syaitan menjadikan dirinya seseorang tersebut malas. حتى هذا الإنسان لا يتحرك، لا يصلي، لا يطلب العلم، لا يخرج. Sampai orang ini tidak mau bergerak, tidak sholat, tidak keluar rumah. مثال ثاني: Contoh kedua, الشيطان يجعلك تشعر بالحزن. syaitan menjadikan Anda bersedih, berasa bersedih. تجلس مع نفسك: ما بك؟ Terus Anda merenung apa yang Anda rasakan. فتقول أنا حزين. Kemudian Anda mulai menduga-duga bahwa Anda sedang bersedih. لماذا أنت حزين؟ Kenapa Anda bersedih? فكرة شيطانية. Itu adalah pemikiran syaitan. طيب كيف يتصل بك الشيطان؟ Bagaimana syaitan bisa terhubung dengan Anda? افهموا:
Pahamilah ini. قلنا النفس الشيطان يتصل بالإنسان من خلال النفس. Syaitan itu terhubung kepada manusia dengan an-nafs. طب لماذا النفس؟ Kenapa an-nafs? لماذا؟ شخص يقول من أين جاء دكتور طوخي بهذا؟ Seseorang bertanya, dari mana Dr. Tuhi memberitakan hal ini? أقول له مشكلتك أنت أنك لا تفهم القرآن والسنة. Itu masalah Anda, bahwa Anda tidak mengetahui Quran dan Sunnah. طيب انظر الله يقول إيه؟ Apa yang Allah katakan? اسمعوا هذه الآية في سورة قاف. Ayat ini ada di dalam surat Qaf. ولقد خلقنا الإنسان Sungguh kami telah menciptakan manusia ونعلم انظر ما توسوس به نفسه. dan kami mengetahui apa yang nafsunya bisikan kepada dirinya. انظر إلى هذه اللفظة القرآنية الفريدة. Lihatlah perhatikanlah ayat Quran ini. ونعلم ما توسوس به نفسه. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya kepada dirinya sendiri. إذن النفس تشترك مع الشيطان في الوسوسة. Maka dari itu manusia dengan syaitan mempunyai kesamaan dalam berbisik, bisa membisik. قلنا مرة ثانية ما هي النفس؟ Apa itu nafs tadi? النفس هي مشاعر، Nafs itu adalah أفكار، perasaan, أحاسيس، إحساس. perasaan. الآن سنفهم كيف يتصل الشيطان بالنفس. Nah, sekarang kita akan memahami bagaimana syaitan terhubung dengan nafs. مثال، Contohnya, دكتور طوخي يدعوكم لتعلم فهم وتدبر القرآن. Dr. Tuhi mengajak Anda untuk mempelajari agar bisa memahami dan mentadabbur Al-Quran. لماذا؟ Kenapa? حتى يكون عندك إيمان، Agar Anda mempunyai keimanan yang kuat, حتى تكون من أهل الفردوس الأعلى، agar Anda menjadi penghuni surga Firdaus tertinggi, حتى الله يحبك، agar Allah mencintai Anda, الله يشفيك، Allah menyehatkan Anda, الله يعطيك البركة في حياتك. Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan Anda. السؤال، Pertanyaannya, هل الشيطان يحب هذا؟ apakah syaitan menyukai hal tersebut? لا. Tidak, tentu saja. ممتاز. إذا ما هي خطة الشيطان؟ Maka dari itu apa rencana dan langkah syaitan? يمنعك عن حضور هذا التعلم. Maka syaitan akan melarang dan menghalangi Anda untuk menghadiri pembelajaran ini. الشيطان الآن يفكر كيف يمنعك عن تعلم هذا العلم. Syaitan berpikir bagaimana caranya dia agar bisa menghalangi Anda untuk mempelajari ilmu ini. طيب كيف يمنعك الشيطان؟ Bagaimana caranya dia menghalangi Anda? يوسوس لك. Nah, yaitu dengan cara berbisik. كيف يوسوس؟ Bagaimana dia berbisik? يأتي لك فكرة. Dia akan memasukkan pemikiran-pemikiran. هذه الفكرة يلقيها في نفسك. Yang mana pemikiran-pemikiran ini akan turun ke dalam jiwa Anda. هذه الفكرة ما هي هذه الفكرة؟ Apa pemikiran tersebut? مشغول. Nah, yaitu sibuk, أريد أنام. mau tidur, تعبان. capek, أريد أدخل الحمام. mau ke toilet, عندي ضيوف. ada tamu, هذا وقت النوم. ini waktunya untuk tidur. المهم يجعل زوجتك تكلمك. Syaitan akan berbisik kepada istri Anda untuk berbicara kepada Anda. اتصل بأبوك اطمئن عليه. Telepon orang tua kamu, اتصل بأبوك اطمئن عليه. telepon orang tuamu agar kamu merasa tenang. اذهب لزيارة صديق. Pergilah untuk berkunjung kepada teman. المهم هو يلقي لك هذه الفكرة. Yang penting dia akan selalu melontarkan pemikiran-pemikiran فتدخل في نفسك. Kemudian pemikiran tersebut akan turun masuk ke dalam jiwa Anda.
فتتحول هذه الفكرة لأنها اتصلت بالنفس Maka pemikiran tersebut akan berubah إلى شعور. menjadi perasaan. مثل أستاذ إرفان الآن، الشيطان يعطي له شعور أنه يريد ينام. Contohnya misalkan syaitan menginginkan seseorang untuk tidur. أيوة، لماذا؟ Kenapa? حتى يجعله لا يستفيد بهذه المحاضرة. Agar syaitan menghalangi seseorang tersebut untuk mendapatkan faidah dari kajian kali ini. إذن كيف يأتيك هذا الشعور من الشيطان؟ Bagaimana perasaan tersebut datang kepada kita? Yaitu dari syaitan. إذن ما هو الشيطان؟ Maka dari itu, apa itu syaitan? أي فكرة أي شعور يمنعك عن الله هذا شيطان. Setiap pemikiran, setiap perasaan, praduga yang menghalangi Anda dari Allah, maka itulah syaitan. مثال، Contoh, قبل أن تشترك في هذه المحاضرة sebelum Anda bergabung pada kajian ini, يقول لك ستتعلم اللغة العربية، صعبة جدا. maka syaitan akan berbisik, kamu mau belajar bahasa Arab, susah bahasa Arab itu. فيمنعك عن هذا التعلم. Maka dia akan menghalangi Anda dari mempelajari bahasa Arab ini. يقول لك الفلوس، التجارة، المال. Dia akan bilang mending ngurusin harta, ngurusin dagangan. طوال اليوم يشغلك. Sepanjang hari dia akan menyibukkan Anda. مثال، Contoh, رجل فقير، ada seorang fakir. ما هي فكرة الشيطان؟ Apa itu pikiran syaitan? لابد أن يكون عندك بيزنس، لابد أن يكون عندك مال. Dia akan berbisik, kamu harus punya bisnis, harus punya harta. ممتاز. جاءك المال، Bagus. Ketika harta datang, هل يسكت الشيطان؟ apakah syaitan akan La. berdiam diri saja? لا. Tidak. زيادة المال. Dia akan berbisik lagi, tambah lagi hartanya. لا يخرجك الشيطان عن التفكير في الدنيا والمال. Syaitan tidak akan membiarkan Anda untuk keluar dari pemikiran harta dan dunia. المهم يمنعك عن الله. Yang penting dia menghalangi Anda dari Allah. تريد تقرأ القرآن، Ketika Anda ingin membaca Al-Quran, يمنعك من الفهم للقرآن. dia akan menghalangi Anda untuk memahami Al-Quran. تريد تحضر محاضرة، Anda ingin hadir kajian, يجعلك تنام. dia akan menjadikan Anda tidur. كثير وأنا ألقي محاضرة أجد البعض ينام. Banyak sekali ketika kajian itu ada yang tidur. هل لو هو يشاهد مباراة كرة القدم هل سينام؟ Apakah ketika menonton pertandingan sepak bola akan tidur? هل إذا يجلس مع امرأة جميلة جدا هل ينام؟ Kalau sedang bersama wanita yang cantik akan tidur? هل إذا أحد يعطيك الآن دولارات هل ستنام؟ Kalau misalkan ada yang memberikan banyak uang, apakah Anda akan tidur? أبدا، لا يأتي لك النوم أبدا. Anda tidak akan pernah tidur dengan hal-hal tersebut. ولو دفعوا لك مليار روبية حتى تنام لن تنام. Walaupun misalkan ada orang yang bersedia untuk membayar Anda dengan banyak uang, Anda tidak akan tidur. صح. لكن حينما نقول لك تعالى محاضرة تدبر القرآن، akan tetapi ketika diajak, ayo kita belajar dan mentadabbur Al-Quran, مباشرة يأتيك النوم. dengan mantapnya langsung tertidur. أمراض الدنيا تأتيك. Penyakit dunia menghampirinya. زوجتك تنادي عليك. Dan juga istri Anda langsung memanggil Anda. جميع الأصدقاء يتصلوا بك. Semua teman-teman tiba-tiba menghubungi Anda. لماذا؟ Kenapa? كل هذا من الشيطان. Semua hal tersebut datangnya dari syaitan. لأنه يريدك بعيد عن الله. Karena dia menginginkan Anda jauh dari Allah. حتى تموت على سوء الخاتمة. Agar Anda wafat dalam keadaan su'ul khatimah. والمشكلة ليست في الشيطان. Masalahnya bukan ada pada syaitan. المشكلة فيك أنت أيها الإنسان. Masalahnya ada pada diri Anda. أنك تستجيب للشيطان بكل سهولة. Anda tergoda oleh syaitan dengan begitu mudahnya. إذ قال الشيطان للإنسان أكفر. Ketika syaitan berbisik, kufurlah. فلما كفر، Ketika kufur, أي لما كفر الإنسان،
ketika seseorang kufur, قال له الشيطان إني بريء منك. syaitan langsung berlepas diri. Saya berlepas diri dari kamu. ولذلك يوم القيامة Maka dari itu pada hari kiamat, الإنسان سيجري إلى الشيطان manusia akan menghampiri syaitan. يمسك به هكذا Kemudian memegang. ويقول له Kemudian أنت bilang kepada syaitan, أنت الذي أبعدتني عن الله. kamu yang menjauhkanku dari Allah. فيقول له الشيطان Maka syaitan menjawab. وقال الشيطان Syaitan berkata, menjawab, لما قضي الأمر ketika semuanya sudah selesai, خلاص في جهنم sudah semuanya dalam neraka jahanam. إن الله وعدكم وعد الحق. Semuanya Allah menjanjikan kepada Anda janji yang hak. قال لك أيها الإنسان تدبر القرآن. Allah berfirman, tadaburilah Al-Quran. تعلم. Belajarlah. افهم. Pahamilah. اعبدني. Dan beribadahlah kepadaku. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. إن الله وعدكم وعد الحق. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan janji yang hak kepada kalian. ووعدتكم فأخلفتكم. Dan aku juga berjanji kepada kalian dan aku mengingkari janji. إذن الشيطان يتبرأ منك أيها الإنسان يوم القيامة. Dari itu pada hari kiamat syaitan akan berlepas diri dari لماذا؟ Kenapa? يبقى يجب علينا أن نفهم اجمع المال اكسب المال تاجر. Kita harus memahami, silahkan berdagang, silahkan memperbanyak harta, kumpulkan harta. ولكن ليس على حساب الدين. Tetapi bukan karena agama. الدين لا يتعارض مع الدنيا. Agama itu tidak akan pernah kontradiktif dengan dunia. الدين متكامل مع الدنيا. Justru agama itu akan senantiasa saling melengkapi dengan dunia. أبو بكر رضي الله عنه كان يمتلك الدنيا وكان من المبشرين بالجنة. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mempunyai dunia dan juga termasuk orang yang dijanjikan masuk surga. لكن ما هي مشكلة المسلمين في هذه الأيام؟ Tetapi apa itu masalah umat muslim pada hari ini? خاصة التجار والأغنياء. Khususnya para pedagang dan juga orang-orang kaya. أن الشيطان يجعل هذه التجارة وهذا المال تمنعه عن الدين. Syaitan menjadikan hartanya menghalangi dirinya kepada agama. اليوم Hari ini أنا كنت في غاية الحزن. saya sangat bersedih sekali. كانت هناك دعوة من رجل كريم تاجر. Ada undangan dari seseorang pedagang على طعام الغداء. untuk makan bersama. الشاشة يا هات الشاشة. هات الصورة هنا يا. كانت هناك دعوة اليوم عند رجل كريم على دعوة الغداء. Ada undangan makan siang dari seseorang kepada beliau. ذهبت له. Kemudian beliau pergi ke. وجدت بيتا جميلا. Beliau mendapati rumahnya sangat indah. يدل على أنه رجل غني. Yang mana hal itu menunjukkan bahwa beliau ini adalah orang yang kaya. فقلت في نفسي. Kemudian beliau berkata kepada dirinya. أنا أتكلم مع نفسي. Beliau berkata pada dirinya, من الذي رزقه بكل هذا؟ siapa yang memberikan rezeki dengan semua hal ini? فكان الجواب الله. Jawabannya adalah Allah. طبعا الله هو الذي رزقه. Tentu saja Allah yang memberikannya rezeki. فرحت. Saya sangat gembira. ولذلك كنت أتكلم معه في القرآن. Dari itu saya berbincang dengannya mengenai Al-Quran. وأسأله في سورة الناس. Dan bertanya kepada beliau tentang surat An-Nas. ما معنى الخناس؟ Apa makna Al-Khannas? كان لا يعرف. Beliau tidak tahu. فحزنت. Saya sangat bersedih. كيف أن الله يرزقك بكل هذا وأنت لا تعرف شيئا عن كلام الله؟ Bagaimana bisa Allah telah memberikan rezeki begitu banyaknya dengan hal ini,
tetapi Anda tidak mengetahui sesuatu tentang ماذا ستقول لربك يوم القيامة؟ apa yang akan Anda katakan di hadapan Rob Anda pada hari kiamat. أنا لا أتصور أن أقف بين يدي ربي يوم القيامة Saya tidak bisa membayangkan ketika berhadapan pada hari kiamat dengan Allah. فيقول لي عبدي Kemudian Allah berkata, wahai hamba, أعطيتك المال aku telah memberikan kepadamu harta وجعلتك غنيا dan menjadikanmu kaya. فماذا فعلت لي؟ Dan apa yang telah engkau lakukan untukku? ماذا ستقول؟ Apa yang akan Anda jawab? هي إجابة واحدة فقط. Jawabannya satu saja. ستقول شغلني المال عنك يا رب. Harta telah menyibukkanku darimu, wahai Rabb. ما معنى هذا؟ Apa maknanya? معنى هذا أن الشيطان انتصر على الإنسان. Maknanya syaitan telah mengalahkan manusia. أخرجه من عبوديته لله. Yaitu mengeluarkannya dari beribadah kepada Allah. كان أبو بكر Abu Bakar تاجرا كبيرا جدا adalah seorang pedagang yang sangat tersohor ومن أكبر أغنياء المسلمين dan di antara orang kaya yang paling kaya di وكان يحفظ القرآن كاملا beliau menghafal Quran 30 juz ومن علماء المسلمين dan beliau di antara ulama umat muslim ويجاهد في سبيل الله dan beliau juga berjihad di jalan Allah, ويعلم mengajar ويقوم بالليل dan juga salat tahajud ويعرف جميع معاني كلمات القرآن dan beliau juga mengetahui setiap makna dari kata Al-Quran ويدعو الناس إلى الله. dan juga mengajak manusia untuk menuju kepada Allah. هكذا كان التجار أيام النبي عليه الصلاة والسلام. Seperti itulah para pedagang pada masa Nabi SAW. لأنهم كانوا يفهمون ما معنى الإسلام Karena mereka memahami apa itu Islam, وما هي قيمة الإسلام. apa itu harga Islam, وكانوا يفهمون أنني بدون القرآن لا شيء. dan mereka memahami saya ini tanpa Al-Quran saya tidak ada apa-apa. لكن هل المسلمون في هذه الأيام يفهمون هذا؟ Tetapi apakah umat Muslim pada hari ini memahami hal tersebut? تجد المسلم يهتم اهتماما شديدا بجمع المال 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 المال. Ada seorang Muslim sangat-sangat perhatian sekali untuk mengumpulkan harta. وأين القرآن؟ Tetapi di mana Al-Quran? وأين الإيمان؟ Di mana keimanan? وأين صلتك بالله؟ Dan di mana hubungan Anda dengan Allah? يجب علينا أن نفيق Kita harus bangun, sadar قبل أن تموت. sebelum meninggal wafat. إن الشيطان لكم عدو مبين Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata untuk kalian. فلا تستمعوا له أيها الناس. Maka janganlah mendengarkan bisikan syaitan, wahai umat manusia. واعبدوا ربكم Beribadahlah kepada Rabb kalian. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Ibadahilah Rabb kalian sampai wafat menghampiri Anda. كونوا أقوياء في عبادة الله. Jadilah kuat dalam beribadah kepada لا Allah. تسمعوا لكلام الشيطان Jangan mendengarkan perkataan syaitan. ولا تسمحوا للشيطان أن يشغلكم بالدنيا عن الآخرة. Jangan membiarkan syaitan menyibukkan Anda dengan dunia daripada akhirat. نحن في الدنيا ترانزيت أو زيارة. Kita di dunia ini hanya sebatas transit saja. والفردوس الأعلى هي دارنا الحقيقية. Dan surga Firdaus tertinggi adalah rumah sesungguhnya untuk kita. أرجو أن تكون رسالتي قد وصلت لكم أيها المسلمون. Saya harap pesan ini bisa sampai kepada kalian semua, wahai umat muslim. في المحاضرة القادمة إن شاء الله Dalam kajian selanjutnya insyaallah سنفهم لماذا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. kita akan memahami kenapa Allah berfirman qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. مهم جدا هذا. Ini sangat penting sekali. لماذا ثلاث صفات لله؟ Kenapa Allah menyebutkan 3 sifat untuknya? ولماذا هذا الترتيب؟ Kenapa kenapa urutannya seperti ini? وما هي خطة الشيطان معك أيها الإنسان؟ Dan apa rencana busuk syaitan kepada Anda? هذا مهم جدا. سندرس في المرة القادمة إن شاء الله سورة الناس.
Insya Allah dalam kajian pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari surat An-Nas. ويجب أن تفهموا جيدا أن سورة الناس هذه إذا لا نفهمها ممكن تكون من أهل جهنم والعياذ بالله. Dan Anda harus memahami, kalau Anda tidak memahami surat An-Nas ini, bisa jadi Anda masuk ke dalam neraka Jahannam. سورة الناس من أعظم الصور التي يجب على جميع المسلمين أن يفهموها. Surat An-Nas merupakan salah satu surat teragung yang wajib dipahami oleh setiap umat muslim. و99% من مشاكل المسلمين والناس بسبب عدم فهمهم لسورة الناس. 99% masalah yang ada pada diri manusia itu karena tidak memahami surat An-Nas. فاستعدوا إن شاء الله في اللقاء القادم لفهم هذه الصورة العظيمة. Maka dari itu bersiaplah untuk memahami surat yang agung ini. لتفهم من أنت. Agar Anda paham siapa Anda. وأين أنت. Dan dari mana Anda. وعلى أي شيء ستموت. Dan Anda akan wafat dalam keadaan apa. الآن الأسئلة والأجوبة فلتتفضلوا مشكورين جزاكم الله كل الخير. إن شاء الله جزاكم الله خير وبارك الله فيك دكتور. شكرا. Baik, silahkan ikhwafillah sahabat tadabbur Quran, barang siapa yang ingin bertanya silahkan angkat tangan. Man hadza? Tafadhal. Ana Ustaz. Untuk Bapak Suciman silahkan. Saya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ahlan wa sahlan bika. Tafadhal. Baik, Syekh. Ana dari Indonesia Timur, Syekh. Maluku Ambon. Ingin bertanya sebenarnya beberapa hal dan sekaligus masukan untuk pelaksana acara ini. Yang pertama, masukan saja. Karena sejak awal Ana ikut yang dari pertama sampai yang keempat ini nggak ada semacam adab-adab dalam belajar begitu. Ada doa pembuka dan sebagainya. Begitu juga setelah selesai acara nggak ada penutupnya, Syekh. Baik, itu sebagai masukan saja. Kalau boleh adalah biar ada keberkahan untuk kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, Ana mau bertanya, Ustaz. Ayo. Kaitannya nih dengan tadi sudah disebutkan oleh Syekh terkait dengan persiapan Sya'ban menuju Ramadan kita. Ramadan. Di Ramadan itu kan kita beda dengan bulan-bulan yang lain ya. Setan diikat dan dibelenggu dan sebagainya sebagaimana dengan Allah dan Rasul kabarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadisnya, sehingga keimanan kita itu sangat terjaga. Yang jadi pertanyaan ini, bagaimana kira-kira setelah Ramadan itu kita lebih terjaga seperti yang ada di bulan Ramadan? Karena memang beda kualitas keimanan kita di saat itu. Dan Ana pikir di Ramadan itu sebagaimana kepinginnya tuh seperti seorang sahabat. Mungkin rata-rata sahabat Nabi itu punya keimanan yang kuat, beda dengan kita. Salah satu contoh sahabat yang Masya Allah, Allah berikan kemuliaan dengan berjalan saja di jalan dan setan berhadapan dengan beliau, maka setan-setan itu pada menghindar untuk tidak berhadapan langsung dengan beliau. Ya, ini sahabat Umar bin Khattab. Bagaimana kira-kira kita di zaman yang penuh fitnah ini sehingga kita bisa menjadi hamba yang taat dan fokus untuk mentadabburi Al-Quran biar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari bisikan-bisikan setan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kullal khair. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Lahu soalin. Al-awwal limadha la naftatih darsana bil du'a jama'atan sawiyan hakadha wa li'annahu yata'awwad bihadha الشكل بهذا المنهج في التعليم وثانيا كيف يكون الإيمان عندنا في شهر رمضان يتقوى ويضعف قوة في الإيمان في شهر رمضان وكيف يكون حتى يكون إيماننا كإيماننا في شهر رمضان.
imanuna fi ghairi syahr Ramadan ka imanina fi hadha syahr. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبدأ في السؤال الثاني مباشرة. Baik. كيف يكون عندك قوة في الإيمان؟ Bagaimana caranya Anda mendapatkan keimanan yang sangat kuat? حينما أنت تفهم وتتدبر القرآن، Ketika Anda memahami dan mentadabburi Al-Quran, كل كلمة في القرآن setiap kata di dalam Al-Quran, وكل آية في القرآن dan setiap ayat di dalam Al-Quran تجعلك في أعلى درجات الإيمان. akan menjadikan Anda berada pada derajat tertinggi keimanan. لذلك أنت لما تبدأ مثلا من سورة الفاتحة وتقرأ بفهم بسم الله الرحمن الرحيم، ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ Maka dari itu ketika Anda membaca surat Al-Fatihah dan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan pemahaman, هل يفهم المسلمون اليوم ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ apakah umat muslim hari ini memahami apa itu makna Bismillahirrahmanirrahim? هل يعرف المسلمون اليوم لماذا سميت سورة الفاتحة بهذا الاسم؟ Apakah umat muslim tahu kenapa surat ini dinamakan dengan surat Al-Fatihah? سورة الفاتحة مثلا الله سماها الفاتحة. Surat Al-Fatihah itu salah satu namanya yaitu adalah surat Al-Fatihah, أي التي تفتح قلبك لله yaitu yang membuka hati Anda untuk Allah وتفتح قلبك للقرآن والإيمان dan membuka hati Anda untuk Al-Quran dan juga keimanan, وتفتح لك الدنيا. dan membukakan untuk Anda dunia. كثير من الأغنياء الآن أغنياء بالمال. Banyak orang-orang itu kaya dengan harta. هل يوجد الآن رجل غني بسورة الفاتحة؟ Apakah ada orang sekarang ini kaya dengan surat Al-Fatihah? كان أبو بكر من أحد أعظم أسباب غناه سورة الفاتحة. Abu Bakar itu salah satu sebab yang paling agung, sebab beliau menjadi kaya adalah surat Al-Fatihah. لكن ما هي المشكلة؟ ما هو الفرق بيننا وبين الصحابة؟ Tetapi apa itu perbedaan antara kita dengan para sahabat? الصحابة ما كانوا يقرؤون القرآن. Sahabat itu tidak hanya membaca Al-Quran. الصحابة كانوا يتعاملون مع القرآن أنه كتاب حياة. Para sahabat itu memperlakukan Al-Quran bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab kehidupan. فإذا أردت الغنى بالقرآن، Kalau Anda ingin kekayaan, maka dengan Al-Quran. السعادة بالقرآن، Kebahagiaan pun dengan Al-Quran. الرحمة بالقرآن، Kasih sayang pun dengan Al-Quran. البركة بالقرآن، Keberkahan juga sama. كل خير في القرآن. Setiap kebaikan itu ada pada Al-Quran. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. Seperti inilah para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. مثال واحد فقط. Satu contoh saja. وقف عثمان رضي الله عن عثمان Utsman radhiyallahu anhu وقف يصلي بركعتين بعد صلاة العشاء. beliau salat 2 rakaat setelah salat Isya. انتهى من صلاته عند أذان الفجر. Beliau selesai salat 2 rakaat ini sebelum adzan subuh. لماذا؟ قرأ القرآن كاملا. Karena beliau membaca Al-Quran secara menyeluruh. قيل له كيف فعلت هذا؟ Kemudian beliau ditanya, bagaimana caranya Anda melakukan hal tersebut? انظروا إلى الرد. Perhatikan kalimat. قال من جمال القرآن وحلاوته. Karena keindahan dan juga manisnya Al-Quran. كلما أردت أن أنتهي يعني ينزل للركوع، Setiap kali aku hendak ruku, نفسي لا تستطيع من جمال وحلاوة القرآن. jiwaku tidak bisa melaksanakan ruku karena saking indah dan manisnya Al-Quran. فأستزيد Maka aku menambah فأستزيد. dan terus menambah. شوف انظر، يجد قلبه. Beliau mendapati hatinya. أين قلوب المسلمين؟ Sekarang di mana hati-hati umat muslim ini? أين قلوب المسلمين؟ Di mana mereka letakkan hati-hati mereka? في الدنيا. Pada dunia. لذلك لا يستمتعون بالقرآن. Maka dari itu mereka tidak menikmati Al-Quran. لذلك نحن حينما نتعلم فهم وتدبر القرآن، Maka dari itu ketika kita memahami pemahaman dan mentadabburi Al-Quran, كل هذا لتصل إلى أعلى درجات الإيمان. semua ini agar kita sampai ke
ke derajat keimanan yang paling tinggi. القرآن 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 أيها المسلمون. Al-Quran, Al-Quran, wahai umat muslim. وشهر رمضان شهر القرآن. Dan bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. أرجو أن تكون الإجابة قد وصلت لك. جزاك الله كل الخير. Semoga pertanyaannya bisa sampai dan bisa dipahami, dan terima kasih. طيب تفضل سؤال. خلاص يكفي. Baik. Silahkan Pak Erlan. تفضل. في نور الدين بعد. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. حياك الله. Hayakallah Syekh. Barakallah. حياك الله. أهلا وسهلا. Alhamdulillah. Nas'alullah lakumul afiyah. آمين. Ya. Syekh, ana bertanya, kita tahu bahwa setan ini adalah semuanya buruk. Sumber semua kejahatan, keburukan ada dari setan. Tapi maksudnya memahami tadi bahwa setan itu bisa masuk, maksudnya melalui penghubung. Penghubung adalah nafsu. Nafsu tadi adalah perasaan, pikiran, dan seterusnya. Nah, berarti dari sini artinya setan itu sesuai dengan pemikiran dan sesuai dengan perasaan manusia masing-masing. Kalau manusia itu cerdas, IQ tinggi, berarti setan menggodanya juga dengan kecerdasan yang tinggi. Begitu juga kalau manusia itu ternyata dia menggoda manusia yang awam, berarti dia dengan orang awam. Nah, sekarang di mana letak pentingnya mentadabbur Quran dalam hal ini? Kalau seandainya orang itu semakin pintar, dia digoda oleh setan dengan kepintarannya, ada juga ini perasaan mungkin ini jelas mungkin ini setan ya. Tidak usah jauh-jauh kita belajar, nanti digodanya lebih besar gitu. Nah, ini bagaimana itu Ustaz? Barakallahu fiik. Masya Allah, jazakallah khair. يبدو أن سؤاله هذا سؤال جميل كله يضحك. أيوة، سؤال جميل جدا. ما شاء الله. سؤال جميل جدا. قوة. سؤال يعني تفضل. الشيطان مملوء بالشر. أيوة. وهو لا يتصل بالناس إلا بالموصول يعني النفس. أيوة. وهو يتعامل مع الناس حسب ذكائه وحسب غبائه. وكلما زاد ذكاء الناس زاد ذكاء الشيطان في وسوسته هكذا. وهناك فكرة، إذا نحن لا نتعمق في القرآن حتى لا يوسوسنا بذكائه. طيب. طبعا أشكرك على سؤالك ولكن سؤالك غير صحيح. Terima kasih pertanyaannya, akan tetapi pertanyaannya itu keliru, kata beliau. الشيطان ليس ذكي. Syaitan itu tidak pintar. سامحني. Mohon maaf. بل الإنسان هو الذي أصبح غبيا. Akan tetapi manusianya yang menjadi bodoh. لماذا؟ Kenapa? لأن الإنسان حينما يستمع للشيطان ويترك الله العظيم هذا غباء. Karena ketika seseorang mendengarkan syaitan dan juga meninggalkan Allah, inilah kebodohan. ولذلك يجب عليك أن تتعلم فهم وتدبر القرآن الكريم. Dari itu wajib untuk Anda mempelajari dan memahami dan mentadabburi Al-Quran Al-Karim. لماذا؟ Kenapa? لأنك لو تعلمت هذا العلم لن يكون هناك شيطان في حياتك. Karena kalau Anda mempelajari ilmu ini, maka syaitan tidak akan ada dalam kehidupan Anda. وهذا إن شاء الله ما سنوضحه في شرحنا لسورة الناس. Dan inilah yang akan kita perjelas insya Allah dalam surat An-Nas pada kajian selanjutnya. فمن أعظم فوائد سورة الناس. Di antara faidah yang paling agung pada surat An-Nas ini, أنك ستتعلم فيها كيف الشيطان لا يتصل بك. Anda akan mempelajari bagaimana caranya agar syaitan tidak terhubung dengan Anda. الشيطان يريد يتصل بك هكذا. Syaitan ketika ingin berhubung dengan Anda, terhubung dengan Anda, الهاتف يقول sorry no communication.
langsung dikasih keterangan tidak ada koneksi, ما في اتصال بينك وبين هذا، ما يمكن. tidak terhubung jaringannya, lemot. هذا الإنسان غير موجود في خدمة الشيطان. Karena manusia seseorang tersebut itu tidak ada hubungan dengan syaitan. ولذلك الشيطان يفهم هذا Karena itu syaitan memahami hal ini وقالها dan juga mengatakan hal tersebut. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Saya akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang al-mukhlasin. ولذلك فهم وتدبر القرآن يجعلك من هؤلاء المخلصين. Dari itu, tadabbur dan memahami Al-Quran akan menjadikan Anda tergolong orang-orang yang mukhlasin. ما معنى المخلصين؟ Apa makna mukhlasin? هل نحن نعرف ما معنى المخلصين؟ Apakah kita tahu apa itu mukhlasin? المخلصين أي الذين تخلصوا من الشيطان. Al-mukhlasin itu adalah orang yang berpisah atau selesai hubungannya dengan syaitan. فإذا تخلصت من الشيطان ستكون مع الله. Kalau hubungannya sudah terputus dan selesai dengan syaitan, maka Anda akan terhubung dengan Allah. لذلك كيف تكون مع الله؟ Pada itu bagaimana Anda bisa bersama Allah? ومتى تكون مع الله؟ Dan kapan Anda bisa bersama Allah? لابد أولا أن تتخلص من الشيطان. Pertama-tama Anda harus memutuskan hubungan dengan syaitan. ما هي مشكلة المسلمين في هذه الأيام؟ Apa permasalahan umat muslim pada hari ini? مشكلتهم في ضعف الإيمان. لماذا؟ لأن معهم الشيطان. Masalahnya itu adalah lemahnya keimanan karena pada diri mereka ada syaitan. فهم وتدبر القرآن يخلصك من الشيطان. Memahami dan mentadabburi Al-Quran akan memisahkan Anda dengan syaitan. يجعله delete Itu akan menghapus syaitan ويعطيه بلوك. dan juga akan menghalangi syaitan dari diri. هكذا هذا هو. Seperti inilah. لذلك كان الصحابة يفهمون القرآن. Dari itu, kenapa para sahabat memahami Al-Quran? فكان الشيطان يهرب ويخاف منهم. Ketika itu, syaitan akan kabur dan lari dari mereka. كما ثبت عن عمر رضي الله عنه. Bagaimana yang terjadi kepada Umar radhiyallahu طيب anhu. ناخذ كمان سؤال وخلاص. كمان سؤال. خلاص انتهى الوقت. Baik. Baik, untuk saat ini mungkin dicukupkan sekian, insya Allah. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Untuk yang pertanyaannya belum terjawab, silahkan untuk dilempar pertanyaannya ke grup. Insya Allah jika ada waktu, beliau akan menjawab pertanyaan. قوة. Semangat. هيا بنا إلى الفردوس الأعلى. Hayya bina ila firdausil a'la. نريد كل إندونيسيا بلد فهم وتدبر القرآن الكريم. Kami menginginkan Indonesia menjadi negeri yang memahami dan mentadabbur Al-Quran. التكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. شكرا. Baik. شكرا. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.